अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ जी डियर लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। और जनाब आप सबकी ईद कैसी गुजरी। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद खुशियों के साथ गुजरी होगी। और अगर मेरे कुछ सुनने वाले किसी दुख में तकलीफ़ में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको सब्र अता फ़रमाए और आइंदा आने वाली ईदें आपकी खुशियों से भरपूर हों। आमीन सुमा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे आपकी दुआओं की हमेशा हमेशा ज़रूरत रहती है, बल्कि सबको ज़रूरत रहती है, तो हमेशा सब के लिए दुआ किया करें। आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शॉर्ट नावल, और मेरी कोशिश है कि ये एक ही एपिसोड में कंप्लीट हो जाए। ईद के हवाले से है तो मैंने सोचा कि इसे आज ही शेयर कर देना चाहिए। अलबत्ता ये मुझे नहीं मालूम कि ये ईद उल फ़ितर के हवाले से है या ईद उल अज़हा के हवाले से। बहरहाल ईद का मौका है, आज ईद का तीसरा दिन है और मैंने सोचा कि यही नावल शेयर कर देना चाहिए। इसके बाद इंशाल्लाह और बहुत सी सजेशंस आप सबकी मौजूद हैं, तो उनको भी जो है वो ज़रूर कोशिश करूँगी कि शेयर कर सकूँ। बढ़ते हैं नावल की जानिब। नावल का नाम है ईद मिलन, मुसन्निफ़ा हैं आमिना शफ़ीक, और मेरा ख़्याल है कंप्लीट ही हो जाएगा, तो किस्त इसकी नहीं होगी। जब किसी की बहुत याद आए तो क्या करना चाहिए, मैंने अपने आप से सवाल किया और मेरे अक्लमंद बकलम खुद दिमाग ने फ़ौरन जवाब दिया, जबकि दूसरे लोग मेरे कज़न यानी कि ये फरमाते हैं कि तुम ढक्कन हो। अब भला बंदा पूछे कि एक इंसान ढक्कन कैसे हो सकता है। इस सवाल का जवाब तो मेरा दिमाग ना दे सका, इसलिए मैंने ढक्कन वाली बात को दफ़ा कर दिया। और कर भी क्या सकता था। जब किसी की याद आए तो उसे याद कर लेना चाहिए। आने वाले जवाब पर मुझे मज़ीद अपना दिमाग खर्च करना पड़ा। भला अब वो कोई सबक है जिसे याद कर लिया जाए, बताओ भला। जवाब दिल ने दिया। असल में मेरा दिमाग थक जाता है तो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद आराम करने की ज़रूरत महसूस होती है। इसे सोचो, उसकी बातें दोहराओ, उसे ढूंढो और उससे दोबारा मिल लो। इस जवाब पर मैं मुस्कुराया। हाँ, ये अच्छा है, चलो करके देखते हैं। उसे सोचो। 2 मिनट के लिए जहन पर सर दाएं बाएं ऊपर नीचे हिलाकर जोर दिया। सोच लिया। मैं ज़रा देर को उसकी यादों में खो गया। वो आफत थी। अरे नहीं, मैं उस सेंस में आफत नहीं कह रहा, घूरना बंद करें। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, प्यारी लड़कियों की तो कुछ ज़्यादा ही। आफत यानी धमाका, पटाखा, फुलझड़ी, आतिशबाजी, सब कुछ थी वो। अरे मुबालगा आराई नहीं कर रहा मैं, सच्ची। वो मेरी ज़िंदगी में तन फन ठा ठा धड़ धड़ करके दाखिल हुई और जब भी मुझसे मिली तूफ़ान ही मचा कर गई। ज़िंदगी में तूफ़ान मचाते मचाते वो तो दिल में सैलाब फैला गई। उफ़ तौबा, क्या ओलफोल बोल रहा हूँ मैं भी। अच्छा, तो मैं आपको सुनाता हूँ वाक़या कि पहली बार हम कैसे मिले। अपनी ठोड़ी बंद मुट्ठी पर जमा कर मैं खला में घूरने लगा। उफ़, कितना डैशिंग लग रहा हूँ मैं, बकौल खुद। वो एक गर्म सी दोपहर का इख्तिताम था जो अब पुरसकून शाम में बदल रही थी। ईद उल अज़हा के लिए अच्छा और मेयारी जानवर ढूंढकर लाने की जिम्मेदारी मेरे और फराज के कमज़ोर से कंधों पर डाल दी गई। बकौल चचा, घोड़ों से लंबा कद निकल आया है, अब सारे काम खुद संभाला करो, हमें भी तो आराम करने का मौका मिले। उन्होंने अपने बड़े भाई की तरफ देख कर तायीद चाही तो वो फ़ौरन सर हिलाकर बोले, अच्छे खासे उग गए हैं, ये नहीं करते कि बाप का हाथ बटा दें। ओंगी बोंगी हरकतें इन वेले गधों से जितनी मर्जी करवा लो। और हम वेले गधों ने सर खुजाते हुए वहाँ से भागने में आफियत जानी। शाम ढल रही थी, गर्मी पुरजोर थी। मंडी रश से भरी हुई थी जिसकी वजह से माहौल कुछ ज़्यादा गर्म महसूस हो रहा था। हम पिछले 1 घंटे से मंडी में इधर से उधर टहल रहे थे। अली, वजी, फराज और मैं हर जानवर को बगौर देख कर गुजरते जा रहे थे, लेकिन अब्बू के बताए हुए म्यार पर कोई जानवर उतरता नहीं दिखाई दे रहा था। भला बंदा पूछे, हम लड़की देखने जा रहे हैं जो लिस्ट थमा दी कि ऐसी हो वरना ना हो। घंटा भर मंडी घूमने के बाद हमसे जितनी खुशबुएं आ रही थीं, हमें अपना आप किसी मंडी के जानवर से कम नहीं लग रहा था। यार, मेरे हाथ पांव थक गए हैं। भाई प्लीज़ जल्दी करो ताकि हम मंडी से दफ़ा हो जाएं। चाचू के छोटे बेटे वजी ने मुंह के जाविये इंतहाई बुरी तरह बिगाड़ कर कहा तो हम एक जगह रुक कर खड़े हो गए। आलिया बेगम और फरजाना बेगम, मैंने अली और फराज को मुखातिब किया। जी सफ़ीना बहन, उन्होंने मुझे छेड़ना ज़रूरी समझा। ज़रा लिस्ट दोहराना। क्योंकि घर में अफराद ज़्यादा हैं इसलिए गाय देख लेना या 2-3 बकरे, कीमत मुनासिब हो, जिसका मतलब था जितने पैसे थमाए गए हैं हमें उसी में ख़रीदारी करनी है। जानवर सेहतमंद हो। वो रटा रटाया सबक दोहराने लगे। गाय हो तो वो स्याह रंग में देखना। लो भला, ये क्या बात हुई। फराज ने स्याह गाय वाली बात पर 50वीं दफ़ा मुँह बनाया। गाय और स्याह रंग में, मैंने सामने देखते हुए ज़ेरे लब दोहराया। हाँ, और सेहतमंद हो, खाते पीते घर की लगे। फराज ने मुँह बसोर कर लिस्ट से पढ़कर कहा,
सेहत मत। मैं अब थोड़ा मुतमईन हुआ। नज़रें अब भी सामने जमी थी। पैसे जितने दिए हैं उतने में ही आना चाहिए जानवर। वो लिस्ट पढ़ता जा रहा था। अरे गोला मारो लिस्ट को, वो देखो सामने। मैंने सामने इशारा किया और तीनों ने एक साथ उस जानिब देखा। ओए ओए, भाग कर पकड़ो उसको, इससे पहले कि कोई और ले जाए। अली यकदम चिल्लाया और सबको धक्के मारने लगा। यूँ मालूम हो रहा था कि कोई जानवर ठुड्डे मार रहा है। चल मटकल्लू, तू भी हिल ले। फराज ने वजी को खींचा जिसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। हाँ भाई, कितने का दे रहे हो? 1 घंटे में कोई 100 दफ़ा का दोहराया जाने वाला। मैं दोबारा बोला और दिल ही दिल में दुआ की, रेट अच्छा लग जाए यार। बस हो गई है मेरी तो, मगर मैं कहूँगा नहीं, वाट लग जाएगी मेरी। भाई जी 2 लाख बस। आदमी ने गाय पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। 2 लाख? हम चारों के मुंह यूं खुल गए जैसे नीचे वाला जबड़ा किसी ने खींचकर गर्दन से चिपका दिया हो। भाई ये तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हो आप। फराज ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर कहा और मेरी जेब की तरफ देखा जिसमें फ़कत 1 लाख रुपए थे। हम चारों लफंटर घर से ये सोचकर निकले थे बच जाने वाले पैसों से पार्टी खाकर घर जाएंगे, लेकिन यहाँ तो भाई जी आप देखिए तो सही, कितना ज़बरदस्त जानवर है। ये गबरू बदन, ये काले नैन, ये मटकती चाल, हाय हाय। वो यूं कह रहा था जैसे गोया किसी दोशीज़ा की शान में कसीदा पढ़ रहा हो। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय मेरी गाय। अली ने बैकग्राउंड म्यूजिक देना ज़रूरी समझा। फराज ने फ़ौरन बाप को फ़ोन खड़काया। फिर फ़ोन पर थोड़ी उसकी खुड़काई गई। तुम निकम्मों को रेट करना नहीं आता, नालायकों गधों, इसी का रेट लगाओ सही से और घर पहुंचो, वरना उल्टा लटका दूंगा। चाचू की आवाज़ फ़ोन से बाहर तक आ रही थी, लेकिन सारी समझ हमें फराज की बूथी देखकर लग गई कि असल मामला क्या है। अली उसका मुंह देखकर फ़ौरन बोला, भाई 80,000 में तय कर लो बस। ओ भाई जा काम कर अपना। तू बहनोई लगता है मेरा जो 80,000 में दूँ? 1 रुपया कम नहीं करूँगा। वो अच्छा खासा बुरा मुंह बनाकर बोला। अब अली की बूथी देखने वाली थी कस्में। अपनी अपनी जेबों में झांको। फराज के दिमाग का घंटा बजा। सबकी जेबों से पैसे बरामद करके हमारे पास कुल पैसे जमा हुए। भाई 1,25,000 में हाँ कर दो बस। फराज ने पैसे गिनकर उस आदमी से कहा। क्यों, तुम रिश्ता लाए हो मेरे लिए जो मैं हाँ करूं? और ये हुई थी क्लासिक इज्जत। हम चारों के ही मुंह बन गए। अब वजी के बताए गए प्लान पर अमल करना हमारे पास आखिरी रास्ता था। थोड़ी सी मस्कीन शक्ल बनाओ, थोड़ी सी मिठास लाओ, थोड़ा सा भाईचारा डालो और अब हम चारों मिलकर उसकी मिन्नतें कर रहे थे। मेरी एक्टिंग तो देखने वाली थी। हाय आखिरकार वो मान गया। बताया था ना मैंने कि मेरी एक्टिंग कमाल की थी। मालूम नहीं उसे किस किस चीज़ का वास्ता दे चुका था। असल में तो उसके पाँव पकड़ने की कसर रह गई थी। अब हम गाय का मुआयना कर रहे थे कि कहीं कोई खामी तो नहीं। वजी उसकी आंखों में डूब चुका था। अली उसकी कमर नाप रहा था। फराज उसके कान देख रहा था और मैं रुकू में गिरा उसकी टांगें देख रहा था। मेरी समातों से छन छन की आवाज़ टकराई और फिर अपने करीब किसी के कदम रुकते देखे। भैया ये कितने का है? बड़ी ठहरी हुई खूबसूरत आवाज़ में दरियाफ्त किया गया। ये 2 लाख की है। आदमी की बाँछें ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई। क्या ये इतना सा काला दुम्बा आप 2 लाख में दे रहे हैं? खुदा का खौफ है कि नहीं? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। बहन जी ये गाय है, दुम्बा नहीं। मैं इस काले दुम्बे की बात कर रही हूँ। उसने गाय के साथ इशारा किया। अली, फराज और वजी उस काले दुम्बे को हैरत से देखा और काला दुम्बा रुकू में ही फ्रीज हो गया। बहन जी ये इंसान है, आदमी ने खिसियानी सी हंसी हंसकर कहा। मैं सुर्ख चेहरे के साथ फ़ौरन सीधा हुआ और मुड़कर उसे देखा। पहले उसके चेहरे पर हैरत फैली, फिर इत्मीनान से बोली, लग तो दुम्बा ही रहा है, और शानें उचकाकर मुड़ गई। मेरी काली शलवार कमीज़ जिसमें इंतहाई हैंडसम लगता हूँ बकौल खुद, उसे मैं इतने हसीन रूप में दुम्बा नज़र आता हूँ। उफ, मैं तो तप ही गया। ए लड़की, मैंने उंगली उठाकर आवाज़ दी और वह फ़ौरन पलटी। हाय अल्लाह, ना पलटती, मेरा इतना नुकसान तो ना होता बाद में। घुंघराले बालों को हाई पोनी टेल में बांधे, शलवार कमीज़ पर अतराफ में चादर लपेटे, पाँव में खुस्सा पहने वो मुझे घूर कर देख रही थी। कसम से मैंने इतना गौर से नहीं देखा। ये तो मुझे बाद में उन लफंडरों ने बताया था जो मेरे पीछे खड़े इस सारे सीन से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। फरमाइए, वो उजलत में बोली। आपको मैं कोई जानवर नज़र आता हूँ? मैंने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसने एक नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर इसका मैंने जवाब दिया तो आप और तप जाएंगे मिस्टर, उसने इत्मीनान से कहा। क्या ये मेरी इज्जत हुई है? और आप भी किसी भूरी भेड़ बकरी से कम नहीं लग रही हैं, मैंने चबा चबा कर उसके बालों का रंग देखते हुए कहा। उसका मुंह हैरत से खुला और फिर वो बोली, मतलब आपने मान लिया कि आप दुम्बे हैं? वेरी नाइस। अब कि वो ज़रा मुस्कुराई और आगे आई। इसका सौदा डन करें, ये लें 2 लाख। उसने पर्स में से पैसे निकालकर आदमी को दिए और हम सब चेहरों को फ़क्र होते देखा।
یہ آپ کی ہوئی، آئیے باہر تک چھوڑاؤں۔ آدمی مسکرایا، گائے کی رسی کھولنے لگا۔ اس بھوری بھیڑ بکری نے ہمیں دیکھا، مسکرا کر کچھ جتایا اور پلٹی۔ ایکسکیوز می، یہ ہماری ہے۔ علی کو فوراً ہوش آیا اور گائے کے پیچھے لپکا۔ اب میری ہو گئی، اطمینان بھرا جواب آیا۔ ہم نے اس کا سودا کر لیا تھا۔ فراز بھی لپکا۔ میں نے بھی کر لیا۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ اب ہم قربان کیا کریں گے؟ ابو جی تو جان لے لیں گے۔ وجی نے رونی صورت بنائی اور رکی اور ہلکا سا مڑی۔ مجھے لگا اس نے میری طرف نظر ڈالی۔ اس کالے دمبے کو قربان کر دینا۔ وہ مسکراہٹ چھپاتی مڑ گئی اور ہم وہیں کھڑے رہ گئے۔ میں کچھ بول ہی نہیں سکا۔ عورتوں کی عزت کرتا ہوں نا، اور پیاری لڑکیوں کی کچھ زیادہ ہی، لیکن وہ تو ڈائن تھی۔ میرا چہرہ خفت سے لال پیلا نیلا ہو گیا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ مجھے کوئی ڈائیلاگ ہی نہیں ملا مارنے کو۔ چلو فرض کرو مار بھی لیتا تو میں اپنے کسی بکرے چھترے بھیڑ بھائی کو بلا کر میری کلاس لگواتی، پھر میری تو عید خراب ہو جاتی۔ ہاں نہیں تو؟ میں نے خود کو تسلی دی اور لفنٹروں نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ خالی ہاتھ گھر پہنچنے پر جو ہماری حسین لفظوں اور جملوں سے چترول ہوئی، الامان۔ عید میں 10 دن باقی تھے اور جانور نہ لائے جانے پر ہماری اگلے 2 دن کلاس لگتی رہی۔ تیسرے دن ہمیں دوبارہ بہت مان سے یعنی دھکے دے کر منڈی بھیجا گیا۔ اللہ ہی جانتا ہے ان ناول فلموں اور ڈراموں کی ہیروئنوں کو، مطلب کہ وہ کون لڑکیاں ہوتی ہیں جو سو کر اٹھے تو ان کی زلفیں آبشار کی طرح شانوں پر پھیل کر حسین منظر پیش کرتی ہیں۔ یار میرا تو چاٹا پھٹ جاتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے رات کو میرے بالوں میں خودکش دھماکہ رونما ہو گیا ہو۔ مطلب کہ وہ کون سی عوام ہے جب سرہانے پر سر رکھ کر سوئے تو اس کے خوبصورت اور ملائم چہرے پر ایک آدھی لٹ جھک کر رخسار چوم لیتی ہے۔ مجھے تو سوتے ہوئے بال منہ پر آ کر یوں تنگ کرتے ہیں گویا میرے جانی دشمن ہیں، اور مجھے گدگدا کر تب تک تنگ کریں گے جب تک انہیں کان کے پیچھے چپکا نہ لوں۔ حد ہے، یہ حسین زلفوں سے اسیر کرنے والا سین میرے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ چھڈو پرے۔ تم نے سوٹ لانا ہے یا عید کے دن ماں کو مہمانوں کے سامنے ذلیل کروانا ہے پرانے کپڑے پہن کر؟ امی مجھے لتاڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے گھونسلے کو پونی میں جکڑنے کی کوشش کی۔ چونکہ پچھلی عید درزی میرا سوٹ وقت پر نہ سی سکا تو میں نے پرانا جوڑا پہن لیا۔ بس پھر رشتہ داروں کے سامنے یوں ہی منہ اٹھا کر بیٹھ گئی، اور آپ کو پتہ تو ہے کہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیے بنا لوگوں کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جا رہی ہوں، اس دفعہ سوٹ نہ دیا اس درزی نے تو چمڑی ادھیڑ دوں گی اس کی۔ غضب کی جلال کے ساتھ میں اٹھی اور فون اٹھا کر درزی کو ملایا کہ میرا سوٹ سی کر رکھے، ورنہ آپ جانتے تو ہیں ماہی کیا چیز ہے۔ ہاں، چمڑی ادھیڑنے والے کاموں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے تم نے۔ اللہ کی پناہ، لڑکیوں کی طرح ادب سے بیٹھ نہیں سکتی یہ لڑکی۔ ان کی بڑبڑاہٹ مجھے سنائی دی جسے میں بہت آرام سے اگنور کر گئی۔ ارے ہم لڑکیاں اگنور کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ یار بھائی تیرا سوٹ سلنا باقی تھا، میں اپنا لے آیا ہوں، یہ رکھو پرچی، کل جا کر لے آنا۔ فراز دھپ کر کے صوفے پر بیٹھا اور پرچی مجھے تھمائی۔ پرچی پر ایک نمبر لکھا تھا۔ اپنے سوٹ تینوں لے آئے اور ایک میں معصوم رہ گیا۔ یار رش بہت تھا، کل شام کو جا کر لے آنا، مل جائے گا۔ علی نے میری بھولی صورت دیکھ کر فوراً کہا تو رخ پھیر کر ٹی وی پر نظر ڈال لی۔ باہر 3 بکرے میں کر رہے تھے۔ ان کی میں سن کر مجھے اپنی اس دن ہونے والی ٹیں مطلب عزت یاد آ جاتی۔ میرا منہ مزید بن گیا۔ دیکھو بھائی اب میں دستیاب نہیں ہوں، چلے جاؤ کہیں اور۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھ کر دکاندار وہیں سے ہانکا۔ لو بھلا وہ کتاب ہے جسے میں لینے جاؤں اور وہ دستیاب نہیں ہے؟ اپنا سوٹ لینے آیا ہوں، میں نے وہیں سے منمنا کر کہا اور دروازے میں ہی کھڑا ہو گیا کہ اندر جانے پر مزید عزت سے استقبال نہ ہو جائے۔ ویسے ہی لوگ میری عزت بہت کرتے ہیں۔ اچھا آؤ، کیا نام ہے؟ پرچی دکھاؤ۔ وہ مشین کے آگے سے ہٹ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ سے آنے کا اشارہ کیا۔ عید میں بس 1 دن باقی تھا۔ میں نے چپ چاپ پرچی تھما دی۔ ظاہر ہے اب میں تھوڑا نخرہ تو دکھاؤں گا نا۔ پرچی دیکھ کر اس نے میرا چہرہ تکا۔ او سفینہ بیگم، آپ کا ہی سوٹ سی کر اٹھا ہوں۔ وہ ذرا مسکرا کر بولے۔ مجھے تو مانو آگ ہی لگ گئی۔ اچھا بھلا نام ہے میرا سفیان، پھر بھی اسے بگاڑ کر سفینہ کر دیتے ہیں۔ ہاں لیکن میں بھی تو فراز کو فرزانہ اور علی کو عالیہ کہتا ہوں۔ اچھا معاف کیا۔ آپ ایک دفعہ سوٹ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ ہو تو بتا دے۔ آپ کے فون سننے سے پہلے ہی میں نے سوٹ سی دیا تھا۔ وہ تابع داری سے بتا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے اسے فون کب کیا۔ خیر میں چونکہ نخرے دکھا رہا تھا اس لیے چپ کر کے شاپر کھول لیا اور سوٹ باہر نکالا، اور لا حول ولا قوت، میں نے غسیلے چہرے سے مڑ کر دکاندار کو دیکھا، تبھی میری سماعتوں سے ایک چیخ ٹکرائی۔ ہائے اللہ جی، اف اللہ، بیڑا غرق کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی دروازے سے اندر آئی اور سیدھا میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ہاتھ بلند کیے، ایک نسوانی جوڑا اٹھا رکھا تھا، وہ بھی گلابی۔ توبہ توبہ، اس نے جھٹکے سے میرے ہاتھ سے سوٹ کھینچا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ایسے چلانے پر میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ کسی ڈائن سے کم تو نہیں تھی وہ، اور میں تو ہوں ہی معصوم۔ ہائے، اس کی صدمے سے بھرپور چیخ سنائی دی۔ لمحہ بھر کے لیے تو میری جان ہی چلی گئی۔ یہیں چکر وکر لگانے، یار اصل میں تھوڑی جائے گی۔
او بھائی یہ کیا کیا ہے؟ وہ سوٹ پر نظریں جمائے دہاڑی اور ہم دونوں ڈر گئے۔ یار یہ بھائی اس نے درزی کو بولا ہوگا، میں نے خود کو حوصلہ دیا۔ ستیہ ناش کر دیا میرے سوٹ کا۔ وہ براہ راست مجھے گھور رہی تھی جیسے ابھی کچا چبا جائے گی یا ثابت نکل جائے گی۔ اتنا کھلا، ٹھیک سے سینہ نہیں آتا، اور یہ کیا ڈیزائن بنایا ہے؟ میں منمنایا۔ اب یہ کیا نیا بھانڈا پھوڑ رہی تھی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا یار، میں معصوم۔ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے میرا سوٹ سلائی کرتے ہوئے، شکل سے تو درزی نہیں لگتے۔ کیا میرے ہی سوٹ پر پہلا تجربہ کیا ہے؟ وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ ہائے شکل بہت پیاری لگتی ہے میری کیا؟ مجھے ذرا سی خوش فہمی ہوئی، میں مسکرایا۔ شکل سے تو کسائی لگتے ہو۔ یہ ہوئی میری مسکراہٹ غائب اور لب بھینچے ہوئے میں ہاتھ اٹھا کر کچھ بولنا چاہا، تبھی درزی بولا، باجی معاف کر دے، میں اب بھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ فوراً آگے بڑھ آیا۔ یہ کسٹمر ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے اشارہ کیا تو میرا منہ مزید بن گیا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کندھے اچکا کر پلٹی۔ منہ میں گھگیاں ڈالی ہوئی تھی کیا؟ وہ بڑبڑائی، لیکن میں ٹھیک سے سمجھ نہ سکا۔ درزی کو ہدایت دینے لگی اور کھڑے کھڑے سوٹ سلوانے لگی۔ بھائی جان معذرت، آپ اپنا سوٹ لے جائیں، میں نہیں سی سکتا۔ اس نے ذرا نظر اٹھا کر مجھے کہا اور شاپر کیچ کروایا۔ آپ میرا سوٹ سیئیں بس۔ لڑکوں نے کیا کرنا ہے نئے کپڑے پہن کر؟ بننا تو کسائی ہی ہوتا ہے۔ ہلکا سا رخ موڑ کر وہ مسکرائی اور سوٹ سلوانے لگی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے منہ میں کوئی کرارا سا جواب نہیں آیا۔ ایک تو میں معصوم، اوپر سے عورتوں کی عزت کرتا ہوں، اور پیاری لڑکیوں کی کچھ زیادہ ہی، اس لیے میں چپ رہا۔ اتنی عزت افزائی اور بے بسی پر مجھے رونا آنے لگا۔ اپنا انسلا سوٹ وہیں چھوڑ کر میں پیر پٹکتا ہوا دکان سے باہر شدید غصے میں نکلا، پلٹ کر نظر بھی نہ ڈالی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ گھنگھریالے بالوں والی ڈائن رخ موڑ کر ذرا سا مسکرائی تھی اور روب سے دوبارہ درزی کو ہدایت دینے لگی۔ تو جی ناظرین، اس وقت ہم سب قطار میں کھڑے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، عید مبارک کہتے ہوئے۔ کبھی کوئی ایک بار گلے ملتا ہے تو میں دوسری بار ملنے لگوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر اگر میں دوسری بار نہ ملوں تو اگلا بندہ 3 دفعہ گلے لگانے کے چکروں میں ہوتا ہے اور جواباً ٹاکرا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا کھیل ہے؟ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہم چونچے لڑا رہے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں۔ خیر اب میرے سامنے یہ دونوں میری اعلیٰ درجے کی خبیث قسم کے کزن بھرپور شوخیاں مارتے ہوئے لش پش کلف لگے کرتوں میں ملبوس کھڑے ہیں، اور میں ایک نظر اپنے پچھلی عید پر پہنے جانے والے کرتے کو دیکھا جو آج دوبارہ زیب تن کر لیا تھا۔ دماغ میں ایک شعلہ سا جلا اور اس ڈائن پر سخت قسم کا غصہ آیا جس کی وجہ سے میں نئے جوڑے سے محروم رہا۔ ہائے اب عید کی سیلفی لے کر کیسے اپلوڈ کروں گا؟ تو جی عید ہو اور عید کے دن آپ کی بے عزتی نہ ہو، خاص طور پر ہم جیسے نکموں بقول ابا اور چچا کے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عید کی نماز پڑھ لی ہے، کسائی کدھر رہ گیا؟ چچا نے بے حد نرم لہجے میں پوچھا۔ شاید عید کے باعث کسائی کی اپائنٹمنٹ تو میں 4 دن پہلے سے لے کر رکھی ہوئی ہے، میں نے کالر درست کرتے ہوئے فخر سے کہا۔ اب وصولی کروں گا میں داد۔ تو برخوردار اپنے آپ کو ذبح کروانے کے لیے خود تشریف لے جاؤ گے یا وہ آئیں گے؟ ہائے اتنا میٹھا لہجہ! میری امڑ آنے والی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پاس کھڑے علی کو میں نے کوہنی ماری، یار اس بات کا کیا مطلب ہے؟ الو تعریف ہوئی ہے تیری، تھینکس بول، علی نے معصومیت سے کہا تو میں فوراً چچا کی طرف مڑ کر مسکرایا۔ شکریہ کے کچھ لگتے نالائق، کسائی کدھر ہے؟ بس اتنی ہی مٹھاس تھی ان کے اندر اور وہ فوراً دہاڑے۔ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ نالائق ہے یا لائق؟ میں منمنایا، بھلا میں کوئی اس کا استاد تھا جو مجھے پتا ہوتا؟ نالائق و ناہنجارو، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے یا تیل لینے؟ یا اللہ وہ اتنے پیار سے کیوں دیکھ رہے تھے ہمیں؟ میں سمجھ نہ سکا۔ اور عقل کہاں گئی؟ مجھے کیا پتا؟ چچا جان آپ مجھ سے گھما پھرا کر بات نہ کریں، حقیقت پر سے پردہ اٹھائیں پلیز، میں نے ہمت کر کے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے کہا۔ اور پھر پردہ اٹھتے اٹھتے جو سنہری اقوال ہمیں سننے کو ملے تو معلوم ہو گیا کہ کون کہاں گیا ہے اور نالائق 1 گھنٹے کے اندر اندر کسائی یہاں موجود ہو، ورنہ تم تینوں کے ذمے ہوگا سب۔ چھریاں گھر میں موجود ہیں، وہ آدھی ادھوری بات کہہ کر مزے سے ابا کے ساتھ براجمان ہو گئے اور ہمیں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ گئے۔ باہر لان میں آتے ہی فون نکال کر میں نے کسائی کو کال کی۔ یار بھائی آپ نے کہا تھا نماز پڑھتے ہی آ جاؤں گا، ابھی تک نہیں آئے، میں نے ناراض لہجے میں کہا تو علی نے ٹہوکا دیا۔ بیگم نہیں ہے تمہاری جو روٹ رہے ہو، سختی سے پوچھو۔ جلدی پہنچے آپ ہمارے گھر، میں نے غصہ دکھایا۔ او بھائی جی میں ایک جگہ پھنسا ہوا ہوں، آپ مجھے لینے آ جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں علی اور فراز کو بتایا تو وہ بولے بے عزتی کروانے اور خود کسائی بننے سے بہتر ہے جا کر کسائی کو لے آؤ تم۔ اوکے آپ جگہ بتائیں، میں آ رہا ہوں۔ ان کی بتائی ہوئی جگہ ہمارے گھر سے 5-10 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ ابا کی گاڑی کی چابی اٹھائی اور سن گلاسز لگا کر نکل پڑا۔ ایک تو پچھلی عید کا سیاہ کرتا اور سن گلاسز، اوپر سے میں نے آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر لیں۔ اف مر گئی لڑکیاں تو۔ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر میں اس گھر کے قریب پہنچا۔ اتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کسائی؟
खूबसूरत मकान पर नज़र डालकर खुले गेट से अंदर आया तो दाएं जानिबी गोश्त से लड़ाई करता कसाई नज़र आ गया तो मैं उसकी तरफ बढ़ा। चलो भाई चलें, अपनी तरफ से मैंने खड़े खड़े ऑर्डर दे दिया। वो टस से मस ना हुआ। अच्छा, तो ठीक से बोटियां नहीं बन रही थी तो अपने साथी कसाई को भी बुलवा लिया। ग्रेट। नसवानी आवाज़ पर एड़ियों के बल घुमा और साथी कसाई का लक़ब मिलने पर मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। अब जल्दी जल्दी गोश्त ठीक से बनाओ, वो सख्ती से बोली। जी बीबी जी, कसाई फर्माबरदारी से कहता बोटियां करने लगा तो मुझे उसकी बात समझ आई कि वो किस जल्लाद के चुंगल में फंस चुका था। आस्तीनें तो फोल्ड की ही हुई हैं, ऐनक उतारो और काम पर लगो। वो मुझे देखकर बोली तो मुझे तब चढ़ गई। इतना हैंडसम लड़का उसे कसाई नज़र आ रहा था। मोहतरमा मैंने उसकी गलतफहमी दूर करना चाहिए तो उसने हाथ उठाया। पहले ये कलेजी की छोटी छोटी बोटियां बना दो, नाश्ता इसी का करना है हमने। लान के सादा से जोड़े में मलबूस बालों को पोनी में कैद किए धूप के बायस वो घूर कर देख रही थी। बीबी जी बना रहा हूँ, आप अंदर जाएं, कसाई ने सर उठाकर कहा। भाई जी माजरत, मैं आपकी कुर्बानी नहीं कर सकता, उसने मुझे देखकर कहा। मेरे बोलने से पहले वो बोली, ये कोई वैड़ा है जिसकी आप कुर्बानी करेंगे? मेरी तरफ देखकर उसने मुस्कुराहट छुपाई। उफ, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज होकर छलकने को था। उन पर फिटे मुंह भेजता मैं तनफन करता वहाँ से निकलने लगा तो उस डाइन का कहकहा सुनाई दिया। अरे रुके तो, बोटियाँ तो बना जाओ छोटी छोटी। मैं सुनी अनसुनी करता सुर्ख चेहरा लिए बाहर निकल गया। कभी देखा है किसी हैंडसम लड़के को ईद पर भी पुराने कपड़े पहने? भाई उनका सोचो जिन्हें वो भी नसीब नहीं होता। ओके, खुद को घुरक कर मैंने चुप करवा दिया। कभी देखा है किसी हैंडसम लड़के को ईद वाले दिन ट्राउज़र शर्ट पहने खून से होली खेलते? मतलब कि आप देखें, एक तो उस लड़की की वजह से हमारी गाय हाथों से निकल गई जिस पर खूब खरी खरी सुननी पड़ी। उसके बाद मेरा सूट नहीं सिला ईद का। उसके बाद मेरे कसाई पर उसने कब्जा जमा लिया। वापस घर लौटकर हमें बस उल्टा लटकाकर पीटने की कसर बाकी रह गई थी, वरना इज्जत अफजाई तो भरपूर हुई थी। और हमें ईद के दूसरे रोज़ बकरे खुद ज़िबा करने का टास्क सौंपा गया था। आज बकरों के साथ 1 घंटा कुश्ती खेलकर दंगल मचाकर बमुश्किल ही सही, लेकिन हम बकरों को ज़िबा कर चुके थे और बैठे गोश्त बना रहे थे। हमारे लिए ये काम बड़ा ही औखा साबित हो रहा था। दिल ही दिल में उस टाइन को न जाने कितनी दफ़ा मैं चुड़ैल कह चुका हूँगा, लेकिन क्या करूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि इससे ज़्यादा बुरा भला कह नहीं पा रहा। इज्जत करता हूँ ना सबकी, और प्यारी लड़कियों की तो कुछ ज़्यादा ही। हाँ, कहाँ से प्यारी थी वो? डाइन थी वो, घुंघराले बालों वाली डाइन। एक साबुन की पूरी टिकिया घिस घिस कर मैं नहा कर निकला तो अम्मी ने लाकर थैले मुझे थमा दिए। चलो जी, गोश्त बांटने का मरहला शुरू हो चुका था। अम्मी अली या फराज से कह दें प्लीज़, मैं सख्त बेजार बैठा हुआ था। अली भी गोश्त देने गया है और फराज तो मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का पानी अपने ऊपर बहा कर ही निकलेगा। चल शाबाश मेरा बेटा, उन्होंने प्यार से पुचकारा तो मैं मुंह बनाता शापर थामता बाहर निकला। सामने से अब्बू नमूदार हुए। इनमें एक शापर अकील की तरफ दे आना। कौन अकील? मैंने जहन पर जोर देकर पूछा। उल्लू जो 2 दिन ऑफिस का चक्कर नींद में लगाने की बजाय होशो हवास में बैठे रहते तो पता चल जाता। अच्छा, तो इस 15 मिनट के लेक्चर के बाद मालूम हुआ कि अकील साहब अब्बा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे और मुझे उनके घर गोश्त देने जाना था। बेध्यानी में एड्रेस समझकर मैं निकला। दरवाजे की बेल बजाकर मैं दोहराने लगा कि अभी मज़ीद कितने घरों में गोश्त देना है और उसके बाद घर जाकर लंबी तान कर सो जाना है। और अरे भाई, ख़त्म हो गया है गोश्त, चले जाओ। मुक क्या है सब? अंदर से चीख कर कहा गया और दरवाज़ा खुला। मैं तो उछल ही पड़ा। गोश्त नहीं बचा, मांगना मत, वो मुझे देख कर बोली। मैं आपको मांगने वाला दिखाई देता हूँ? मैंने दांत पीस कर पूछा। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा। लगते तो बहुत कुछ हो, कहूँगी तो बुरा मान जाओगे, वो एक अदा से बोली। देखिए मोहतरमा, मैंने आज सारे हिसाब चुकाने का इरादा खड़े खड़े कर लिया। कब तक बर्दाश्त करूँ? आप हर दफ़ा मुझे गलत समझकर कुछ ना कुछ बोल देती हैं, लेकिन आपके एहतराम में मैं आगे से कुछ नहीं कहता। मेरी जगह कोई बदलिहाज होता और आगे से आपको 2-4 रख के सुनाता तो मालूम होता आपको कि आटे दाल का भाव क्या है। ये याद रखिए, खामोश रहने वाले बोल भी सकते हैं और सुना भी सकते हैं, लेकिन असल बात तो इज़्ज़त और बर्दाश्त की है जी। मैंने संजीदगी से बात ख़त्म की। अकील अंकल से कह दीजिएगा उनके दोस्त अजीज़ का बेटा सुफियान अजीज़ गोश्त देकर गया है। उसे शापर थमाया। वो तब से चुप खड़ी उसे सुन रही थी। माहा अकील चुप खड़ी सुन रही थी। हैरत है, जब से आपने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा है सब कुछ उथल पुथल कर दिया है। दुआ करूँगा दोबारा कभी आपसे सामना ना हो। खुदा हाफिज़। मैं हिसाब चुकता करके पलटा तो वो धीमी आवाज़ में बोली, सुफियान अजीज़ रुको। वो पलटी और अंदर गई। वापसी पर उसके हाथ में एक शापर था। ये लो, ईद मुबारक, मेरी तरफ से ईद का तोहफ़ा समझ कर रख लो। वो संजीदगी से बोली। मैंने बिना देखे शापर नाराज़गी से झपट लिया। खैर मुबारक, और मैं दुआ करूँगी कि तुम्हारी दुआ कबूल ना हो। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और ये हुआ था धड़ाम से दरवाज़ा बंद और पाँव में पहनी पायल की आवाज़ दूर होती गई। मैंने फ़ौरन शापर में झाँका। उसमें सिला हुआ कुर्ता था।
वही कुर्ता जो मैंने ईद के लिए सिलने दिया था। मैंने सर उठाकर बंद दरवाजे को देखा और सर झटक कर पलट गया। जब मैं छोटा था तो लगता था मैट्रिक कर लूँ, बस आगे मुस्तकबिल रोशन ही रोशन है। लो कर लिया मैट्रिक। फिर पता चला कि आगे इंटर नामी सौगात आपका स्वागत करेगी। लो अब वो भी कर लिया। फिर आगे ग्रेजुएशन हमारा मुंह तकने को बैठी है कि मुझे तो कर लो, फिर नौकरी भी मिल जाएगी। लो वो भी कर लिया। अब नौकरी ढूंढने निकलो तो सुनने को मिलता है बस एक डिग्री, एक्सपीरियंस है। यहाँ किसके रेफरेंस से आए हो? मास्टर्स कर लिया कि फिर तो नौकरियाँ खुद आकर कहेंगी मुझे कर लो मुझे कर लो, लेकिन अब भी खुआरी। अरे भाई थोड़ी जेब ढीली करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ी बेइज्जती सहो, बस फिर आप कामयाब हैं, आप सुरखरू हो गए। इन सारे मरहलों से गुजरकर अब्बा ने मुझे अपने ही कारोबार में काम करने के लिए रख लिया। पिछले एक हफ्ते से मैं काम तो कर रहा था, लेकिन जब कोई ना होता तो अब्बा रौब से कहते एक कप चाय का तो बना कर लाओ। तो मैं चुप करके 2 कप चाय बनाकर बिस्किट का पैकेट लेकर आ बैठता। अपनी भी तो खिदमत करूँ ना। ये फाइल अकील को खुद जाकर दे आओ, अब्बा ने हुक्म सादिर किया। कौन अकील? मेरा ध्यान अपने बिस्किट की तरफ था जो चाय में डूबता चला जा रहा था, और दूसरा बिस्किट था मैं उसे रेस्क्यू कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मेरा दूसरा बिस्किट भी पहले की खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। अब्बा मुझे कड़े तेवरों से घूर रहे थे। कौन अकील? मैंने गम से डूबी आवाज़ में पूछा। तुम्हारा सुसर। वो गुस्से से दहाड़े तो मेरा चेहरा खिल उठा। हाय अब्बा, मेरा सुसर भी है कोई? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुशी से झूम उठा। उल्लू के मुंह बंद रखो। अकील मेरा दोस्त, उसके ऑफिस जाकर ये डील वाली फ़ाइल देकर आओ, वरना मेरा 11 नंबर का जूता तुम्हारी तरफ उड़ता हुआ आएगा। मैं खिसियाना सा होकर फ़ौरन उठा। अब्बा आप भी ना, प्यार से कह देते तो भी दे आता। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। वो बिफर कर दहाड़े। प्यार से कह देता। बड़बड़ाते हुए वो चाय का घूंट भरने लगे। मैं फ़ाइल उठाता शराफत से 9-2-11 हो गया। थैंक यू बेटा। मैंने उन्हें फ़ाइल पकड़ाई तो मुस्कुराए और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने मुस्कुराते हुए रस्मी से इनकार किया और खड़ा ही रहा। उन्होंने नज़र उठाकर मुझे बगौर देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वो कौन सा ईदी दे रहे थे जिसे मैं नहीं आंटी रहने दे कहकर मना कर देता और दिल ही दिल में दुआ करता कि आंटी प्लीज़ ज़बरदस्ती मेरे हाथों से नोट चिपका दें बस। अपने बालों को दुरुस्त करता मैं कुर्सी पर ढेर हो गया तो उनका बेसाख्ता कहकहा सुनते ही मैं उछलकर खड़ा हो गया। कैसा डरावना कहकहा था उनका, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। उफ़ सुफियान, वोट को इज्जत दो। गो सुफियान गो। उफ़ ये क्या बक रहा हूँ। आई मीन इज्जत दो, इज्जत लो। बहुत खूबसूरत कहकहा था उनका। जिस तरह ब्रेक ले लेकर वो हंस रहे थे, टेबल से जलजला मेरी कुर्सी तक ट्रांसफ़र हुआ और मैं उछल पड़ा। यार बड़ी आइटम हो तुम तो, उन्होंने मुझे देखकर कहा तो मैं साकित और जामिद हो गया। क्या मतलब? कौन सी आइटम हूँ मैं? क्या ये मुझे आइटम नंबर करवाना चाहते हैं? क्या ये मुझे कोई केमिस्ट्री वाला आइटम कह रहे हैं? अभी मैं सोच ही रहा था कि वो बोले बैठो यार, अच्छे बंदे लग रहे हो। लो अब उन्होंने मुझे अपना बंदा बना लिया। शट अप सफ़ीना। खुद से मफरूज़े घड़ने वाले सिर्फ अपने ही दिमाग का नुकसान करते हैं। खुद को घुरक कर मैंने चुप करवा दिया। हम गप्पे लगा रहे थे कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सर ये फ़ाइल चेक कर लें, वो शाइस्तगी से बोला। चश्माटू लड़का था। मैंने उसकी तरफ देखा तो पूरी पाछे फैलाकर उसने मेरी तरफ देखकर अपनी भतीसी की नुमाइश की। लंगूर। उसे बाहर जाता देखकर मेरे मुंह से स्लिप हो गया और अकील साहब को जलजला सता कहका एक दफ़ा फिर गूंज उठा। मैं उछलने की बजाय कुर्सी पर मजबूती से जम गया, कहीं लुढ़क कर गिर ना जाऊं। इसका रिश्ता आया था मेरी बेटी के लिए। बेचारे की बहुत छितरोल हुई माँ से। उसके मुंह से सुनो तो ऐसे ऐसे अलकाबात इस्तेमाल करेगी कि बंदा हंस हंस कर लोट पोट हो जाए। वो कह रहे थे और मैं तसव्वुर कर रहा था कि उनके कहकाओं से तो उसके घुंघरियाले बाल हवा में यूं खड़े हो जाते होंगे जैसे करंट लग गया हो। अपनी इमेजिनेशन पर मैं मुस्कुराया तो अकील साहब मज़ीद वाक़यात सुनाने लग गए और मैं मज़े से कुर्सी पर चुप के बैठा सुनता रहा। वहीं बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। ओए सफ़ीना, तेरे पास दिमाग है भी? अरे ये सवाल शैतान पूछ रहा था क्या मुझसे? लिखवा लें आप सब मेरे से। बंदे को कभी गलती से भी अपनी ज़ुबान दोस्तों यारों के सामने फिसलने नहीं देनी चाहिए। ये डैश लोग आपकी लस्सी में से जब तक मक्खन नहीं निकाल लेंगे ये आपको बख्शने वाले नहीं हैं। कुछ मिनटों कबल मूवी देखने के दौरान मैं जज्बातों में बहकर फरजाना और आलिया को उस डायन की कहानी बता चुका था। चलो कहानी बताने का मसला नहीं, लेकिन मुझ बेवकूफ़ ने उसके हसीन अल्फाज सेंसर किए बगैर उनके गोश्त गुजार कर दिए। पहले तो ये खबीस मुझ पर इतना हंसे कि उनके चेहरे सुर्ख हो गए और आंखें यूं पानी से भर आईं जैसे उनके रुखसार पर 2 चमाट लगाकर आंखों में प्याज डाल दिया हो। मैं हथेली पर अपना बसोरा हुआ मुंह रखे तिरछी आंखों से उनके करतूत देख रहा था। मजाल है जो उनकी हंसी को ब्रेक लग जाए। ओए उल्लू, तूने नाक कटवा दी हमारी, इतनी बेइज्जती करवा आया अपनी। अबे यार घोंचू बेवकूफ़, आगे से जवाब देना था। वो कहते जा रहे थे और मेरा मुंह मज़ीद बनता जा रहा था। अब मैं क्या बार बार बोलूं कि मैं मासूम और शरीफ सा लड़का हूँ, इज्जत करता हूँ सबकी।
यार तू बदला तो लेता जाकर। अली ने मेरी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर हंसी रोक ली। मैं चुप रहा। बात सुन सहेले, अभी भी मौका हाथ से नहीं गया, कुछ प्लान करते हैं। फराज मेरे करीब बैठा और कुछ सोचने लगा। हाँ यार, कुछ हम भी मस्ती कर लें, हमारे भाई की इतनी इज्जत अफजाई का कुछ तो बदला लेना चाहिए। वो मुझे उल्टे पुल्टे आइडिया दे रहे थे, कैसा कैसा खुराफाती दिमाग था उनका। वैसे मुझे सुबह बैठे बैठे एक ख्याल आया था, उनकी बातों से मैं तंग आ गया, मेरे मुंह से फिसला। क्या? दोनों एक साथ बोले कि क्यों ना मैं उसी डायन से शादी कर लूँ और ज़िंदगी भर उसे सताऊँ, उसके डायलॉग उसी के ऊपर फेंकूँ। मैंने अपनी तरफ से धमाकेदार प्लान बताया। अब वो हंसने क्यों लगे मैं समझ नहीं सका। उल्लू ही रहना बेवकूफ़, एक बेइज्जती के बदले के सारी उम्र की जलालत गले डालना चाह रहा है। अली ने गोया हकीकत दिखाना चाही। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है, अब तो बदला लेकर रहूँगा। मैं उनकी सुने बगैर कमरे से निकला और अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ा। अब्बा प्लीज़, घर में रौनक लगेगी, अब मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, कुंवारा भी हूँ, प्लीज़ शादी करवा दें मेरी। मैंने रोनी सी सूरत बनाई। अब्बा कड़े तेवरों से मुझे घूर रहे थे, लेकिन जब मैंने लड़की का नाम बताया तो वो थोड़े धीमे पड़े। अब्बा आपकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। उफ, गहरी दोस्ती। मैं अब उन्हें ललचा रहा था। काश कि उस वक्त जहन में ये बात रख लेता कि इस सब के बदले में डाइन क्या करेगी मेरे साथ। चलो जी, एक और रिश्ता। वो हाथ उठाकर मुड़ी और चिढ़कर उन्हें देखा। हाँ बेचारा। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए तो उनकी बेगम फ़ौरन बोली, उसका बस ना चले ये तो बंदूकों से उड़ा दे हर किसी को। लो भला देखो आजकल की लड़कियों को। यार माँ, वो चिंचिलाते हुए पैर पटक कर बाप की तरफ मुड़ी तो उन्होंने लबों पर ज़ुबान फेरी। एक दफ़ा मिल लो, देख लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला हो वो हमें कबूल होगा। उन्होंने आराम से कहा तो वो थोड़ी धीमी पड़ी और सोफे पर बैठ गई। इसने क्या मिलना है किसी से, इसने उल्टा हर आने वाले को भगा देना है। माँ ने माँ को देखा और उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपाई। अब ये तो इसकी किस्मत हुई ना। माहा अकील के आगे जो जमकर खड़ा रहेगा, इसका दिल जीतेगा, टिकट उसे ही मिलेगा जी। माहा ने माँ को देखकर आंख तपाई तो अकील साहब उस बेचारे के लिए दुआ करने लगे। तेरा अल्लाह ही भला करे पुत्र। जीन्स पर स्याह टी शर्ट पहनकर बालों में ब्रश फेरा और हाथ से उन्हें दुरुस्त किया। फिर परफ्यूम की शीशी उठाकर अपने ऊपर बरसाई। एक तरफ पड़े सनग्लासेस उठाकर पहने और शीशे में पोज बनाकर थोड़ी शोखियाँ मारी। भाई तेरी शादी नहीं है आज, बस लड़की से मिलने जा रहा है। अली और फराज बेड पर बैठे उसकी हरकतें नोट कर रहे थे। उसे इतना एहतमाम करते देखकर छेड़ उठे। तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा अपना प्यारा भाई, इसलिए जल रहे हो। वो एक दफ़ा फिर बाल दुरुस्त करने लगा। वो दोनों कानों में खुसर फुसर करके खी करने लगे तो वो नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया। स्याह रंग उस पर सूट भी बहुत करता था। शक्ल वकल भी अच्छी थी। वाहिद चीज़ जिसकी कमी थी वो अकल थी, बकौल उसके कज़न्स, और जो उसमें कूट कूट के भरी थी वो मासूमियत और वजाहत थी, बकौल खुद। ऐवें आप सब अपने हीरो को हल्का ले रहे हैं। वो तो बस मैं बोलता नहीं हूँ और ना ही तेज़ तरार मिर्ची हूँ, इसलिए आप लोग मेरे बारे में ऐवें कमेंट्स कर रहे हैं। तुमने मुझे ज़रूर साथ घसीटना होता है हर जगह। उससे पिछली टेबल पर बैठी वो मुड़कर उसे देख रही थी। यार एक तो तुम्हें मुफ्त की इंटरटेनमेंट करवाती हूँ और तुम हो के। माहा ने उसे घूर कर देखा। वो दोनों एक कैफ़े में बैठे इंतज़ार कर रहे थे। नहीं आने वाला वो लगता है, चल उठ चलें। माहा की दोस्त हीरा उकताकर बोली तो उसने पकड़कर सीट के साथ उसे चिपकाया। चुप करके टिकी रहो, एवें हाथ से मौका जाने दो चितरोल का। मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत है माहा के सामने डटकर खड़े रहने की। ओए माही, एक लड़का इस तरफ आ रहा है, हीरा ने कहते साथ ही कुर्सी का रुख मोड़ा और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। माहा सीधी हुई। कैसा है? यार लग तो अच्छा रहा है, हीरा ने राय दी। अच्छा जी, अभी हशर करती हूँ। वो माहा की सामने वाली कुर्सी पर आ बैठा और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई कौन हो, ये जगह किसी और के लिए रखी है। माहा उसे देखकर चौंकी और फ़ौरन बोली। वो बेचारा बैठते बैठते खड़ा हो गया। एक्चुअली मैं ही आपसे मिलने आया था, उसने वजाहत दी। ओह तुम, आप हैं वो अजीम शख्सियत। उफ, उसका लहजा। सुफियान तो शशोपंज में मुब्तला खड़ा रह गया। बैठे जी बैठे, तशरीफ़ का टोकरा रखिए। वो इत्मीनान से टेक लगाकर बैठी। अब तो मज़ा आने वाला है बहुत माहा डियर। तो आपने भिजवाया रिश्ता? माहा ने डायरेक्ट सवाल किया। जी ओके, लेकिन आपको कुछ टेस्ट देने होंगे, फिर ही कोई फ़ैसला होगा। कौन सा टेस्ट? लो यार, मुश्किल से तो स्कूलों के टेस्ट देकर निकला हूँ, अब ये फिर टेस्ट लेने बैठ गई है। या अल्लाह, फार्मूला ना पूछे कोई, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं अपने आप से सोचों में मुखातिब था कि वो बोली, वेटर चाय लाना। मैं चुप करके बैठा अपने दिमाग में दोहराई कर रहा था। अरे कहीं ब्लड टेस्ट की बात तो नहीं कर रही? इस टेस्ट में तो हमेशा मेरा A+ ही आता है। मैं ज़रा मुतमईन हुआ और मुस्कुराया। माहा ने घूर कर मुझे देखा। खैर है, बड़ी बातें फैल रही हैं। जी नहीं, वो बस आपको देखकर अच्छी लग रही हैं आप। मेरे मुंह में जो आया वो बोल गया। घुंघराले बाल कान के पीछे उड़सते हुए उसे मैंने गौर से देखा। अभी बताती हूँ बच्चू। वेटर ने चाय सर्व की जो एक ही कप था। माहा ने सुफियान के आगे कप किया।
میں پی چکی ہوں چائے، لیکن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اب، آپ کو یہ ساری چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کرنی ہے، وہ مزے سے بولی۔ او تیرا بھلا ہو جائے۔ اوکے سفیان، بہادر بنو، بس اتنی سی بات ہے، کر لو گے۔ وہ ٹیبل پر کوہنیاں جمائے ٹھوڑی پر چہرہ ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوکے منظور ہے، میں اس ساری ملاقات میں اعتماد سے بولا۔ گڈ، تھوڑی ٹھنڈی ہو لینے دو پھر پینا۔ چلو شکر، تھوڑا تو بھلا ہوا۔ اوکے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ماہا نے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس نے کپ اٹھایا اور لبوں تک لے کر گیا۔ ایک نظر ماہا کو دیکھا۔ کیا یہ بدلے کے لیے کر رہا ہوں یا اپنا آپ منوانے کے لیے، یا تیسرے آپشن کو وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس ڈائن سے لگاؤ، توبہ توبہ۔ اس نے فوراً کپ لبوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے اندر انڈیل دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی زبان تو کیا اندر تک جاتی ساری انتڑیاں جلنے لگیں۔ جلتے ہوئے منہ پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا جس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ ضبط سے بیٹھا ہوا تھا لیکن جلن تھی کہ اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ ایکسکیوز می۔ وہ یکدم اٹھا اور پچھلی طرف گیا۔ اس کے ہٹتے ہی ماہا اور ہیرا کا کہکہا گونجا اور واش روم میں بار بار کلیاں کرتے ہوئے بھی اس کے منہ کی حالت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اسے علی اور فراز کی بات یاد آئی جب انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی۔ اسے اب محسوس ہوا کہ وہ شیرنی کی کچھار میں ہاتھ ڈال چکا ہے، بلکہ خود پلیٹ میں بیٹھ کر اس کے آگے پیش ہو گیا ہے۔ سرخ مرچوں سے بھری ہوئی چائے کون پلاتا ہے یار؟ سرخ مرچیں۔ اس کی آنکھوں سے پانی اور کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، منہ سے آگ بھی نکل رہی تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر کلیاں اور منہ پر چھینٹے مارنے کے بعد خود کو شیشے میں دیکھا تو سر جھٹک کر رہ گیا۔ تم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ سفیان، اتنا کہ واپس جا کر اس لڑکی کو تو کھری کھری بھی نہیں سنا سکتے، کیونکہ سفیان عزت کرتا ہے دوسروں کی، پیاری لڑکیوں کی کچھ زیادہ ہی۔ لیکن اس دفعہ وہ تپا نہیں، بس سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ آزما لو، مجھے بھی تو پتہ چلے سفیان کا ظرف کتنا ہے۔ کیسی رہی پھر مس سفینہ؟ اسے کرسی سنبھالتا دیکھ کر ماہا نے سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ سفیان نام ہے میرا، میں نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ رہی تو بہت اچھی، تو کیا میں پاس ہوا؟ میں نے مسکرا کر کہا تو میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ ہنسی۔ ابھی بھی ہمت باقی ہے؟ ہمت تو بہت ہے۔ آؤ ذرا پھر، چلو ہیرا اٹھو، باغ کی سیر کو چلیں۔ وہ اپنا فون اور پرس اٹھا کر کھڑی ہوئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے ویٹر کو آواز دی، پی لو، پھر مڑ کر مجھے پانی کی بوتل تھمائی جسے تھامنے کے لیے میں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ چپ کر کے پی لو، آرام سے کہہ رہی ہوں، ورنہ۔ اس نے دانت کچکچائے تو میں نے مسکرا کر بوتل تھامی۔ بولتے بولتے بھلا کون پانی پی سکتا ہے؟ میری زبان پھسلی تو وہ مجھے گھورتی ہوئی پاؤں پٹک کر مڑ گئی۔ یہ کوئی باغ تھا جہاں جگہ جگہ بڑے بڑے پھلدار درخت لگے تھے۔ وہ اوپر آم لگے ہیں، دیکھ رہے ہو؟ اس نے مجھے دیکھ کر کہا۔ دیکھ رہا ہوں، وہ ایک گھنے پیڑ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی۔ گڈ، اوپر چڑھو اور 10 آم توڑ کر لاؤ۔ کیا؟ درخت پر چڑھو اور 10 آم توڑ کر لاؤ، وہ ذرا تیز آواز میں بولی تو میں نظر اٹھا کر درخت کو دیکھا۔ اس کی ٹہنیاں اتنی بلندی پر تھیں کہ مجھے بے اختیار خیال آیا کہ سفینہ تو گئی۔ بہرحال میں کسی بندر کی طرح درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوئی 2-3 میٹر لمبا تو اس کا تنا ہوگا۔ میرے ہاتھ تو چھل گئے لیکن میں نے دھیان نہ دیا۔ 1 میٹر اوپر چڑھا تو ان کی کھسر پھسر سنائی دی۔ اتنے تم نے لڑکے بھگائے ہیں، سمجھو یہ بھی گیا، ہیرا آہستہ سے بولی۔ ماہا ہنسی۔ سیدھا منہ پر عزت کرتی تو چلے جاتا، یہ کون سا شادی کرنی ہے اس سے جو لحاظ کر رہی ہو؟ بھاگا تو بونگا سا تو ہے۔ ہیرا کی آواز اس تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ بونگا سا تو ہے، سمجھو یہ بھی گیا۔ میں سنی انسنی کر کے اوپر مضبوط ٹہنی پر کھڑا ہو گیا۔ آگے ماہا نے کیا کہا مجھے سنائی نہ دیا، لیکن اس کے جملے میرے کانوں میں پیپ پیپ کر رہے تھے۔ کیا وجہ تھی جو وہ یہاں رول رہا تھا؟ کیا وہ اس سے واقعی شادی کرنا چاہتا تھا؟ ہمت تو بہت ہوتی ہے، بس ہمیں وجہ درکار ہوتی ہے اس ہمت کو استعمال کرنے کے لیے، اور اوپر کھڑے سفیان کو اس وقت کوئی وجہ نہ ملی۔ وہ کیوں کسی کی زندگی میں زبردستی مداخلت کرے؟ صرف تنگ کرنے کے لیے؟ صرف اس لیے کہ اس لڑکی نے اسے ہمیشہ تنگ کیا؟ وہیں کھڑے کھڑے سفیان نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہی تو وہ کرتا آیا ہے درگزر۔ لیکن لوگ سمجھتے تھے وہ بونگا ہے، نہیں، وہ بس صاف دل تھا۔ اسے دوسروں سے باز پرسی نہیں کرنی آتی تھی اور نہ ہی وہ لفظوں کے تیر چلایا کرتا تھا۔ یہاں سے اتر کر وہ واپس چلا جائے گا جیسے کبھی آیا ہی نہیں۔ ماہا کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے سنجیدہ چہرے پر نظر جمائے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ اچھی تھی وہ، لیکن اس دنیا میں سب کچھ نہیں ہو جاتا سفیان۔ وہ آم توڑنے لگا اور ساتھ ہی فون نکال کر میسج کیا، اس جگہ پہنچ جاؤ ورنہ ہماری یاری ختم۔ لوکیشن کے ساتھ اس نے میسج بھیجا اور مسکرایا۔ اسے اس وقت اپنے بھائیوں کی ضرورت تھی۔ آم توڑ کر اس نے نیچے کیچ کروائے اور اترنے لگا کہ ماہا اوپر چڑھنے لگی۔ اس سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے ہاتھ بڑھائے جسے سفیان نے تھاما۔ اگلے ہی لمحے بلندی سے سفیان الٹ کر نیچے گرا۔ ہیرا کا کہکہا گونج اٹھا، اوئے تو نے اس کی ہڈی پسلی توڑنی ہے کیا جو نیچے ہی گرا دیا؟ حیرت سے منہ کھولے ماہا اپنا پیر پھسلنے کے باعث لڑکھڑائی تھی، لیکن سنبھل گئی جبکہ وہ اتر رہا تھا اور اس کا ہاتھ کھینچے جانے کے باعث گر پڑا۔
وہ زمین پر بیٹھا کراہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میرا پاؤں پھسل گیا تھا، آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ فوراً اس کے پاس نیچے بیٹھی۔ سفیان نے نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہ کیا کہ اس وقت سارا دھیان اپنے مڑے ہوئے پاؤں اور کندھے پر تھا جہاں سے درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ دور سے آتے علی اور فراز کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور ماہا کی طرف رخ کیا۔ آپ صاف لفظوں میں کہتی چلے جاؤ تو میں آرام سے پیچھے ہٹ جاتا مس ماہا، اس سب کی ضرورت نہیں تھی۔ بونگا سا لڑکا ہوں میں، چپ کر کے چلا جاتا، اس نے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ نہ جانے کیا بات ہے اس کے لہجے میں، جب بولتا ہے تو دنیا خرید لیتا ہے۔ علی اور فراز خاموشی سے اسے سہارا دے کر لے گئے، وہ دونوں خاموشی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھیں۔ ہو گیا کام تمام، ہیرا نے ہاتھ چھاڑے۔ ہو گیا کام تمام، ماہا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ صحیح پٹکا ہے تو نے اسے، مان گئے تجھے ماہی، ہیرا نے داد دی۔ میں نے اسے نہیں گرایا، وہ آہستہ سے بولی۔ ہیرا آم اکٹھے کر رہی تھی، اس نے سنا ہی نہیں۔ چل گھر چلے، اب مینگو شیک بنائیں گے۔ ارے ارے ارے، آپ سب تو ذرا سے سنجیدہ ہی ہو گئے، دھیرج رکھیے، آپ کے ہیرو کو کچھ نہیں ہوا۔ ایویں آپ لوگ آخری صفحے کو پڑھ کر میرے لیے رو پڑے، کیسی خوش فہمی لاحق ہے مجھے، آپ کو تو ذرا پرواہ نہیں میری۔ بندہ پوچھ ہی لیتا ہے پلٹ کر، سفیان آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ ہاں۔ علی بام اور پیسٹ لگا کر ہٹ چکا تھا جبکہ فراز میری ٹانگیں دبا رہا تھا اور وجی بیچارہ روحانسی سی شکل بنائے میرا سر دبا رہا تھا۔ ساری باتیں ایک طرف، ان خبیثوں سے خدمت کروانے کا مزہ ایک طرف۔ گھر والوں کو فی الحال اپنی شکل مبارک دکھانے سے گریز کیا کہ مبادہ جو تھوڑی بہت ہڈی پسلی سلامت ہے وہ بھی تباہ نہ ہو جائے۔ علی اور فراز مکمل سنجیدگی سے مجھے لیکچر دے رہے تھے کہ ہم نے کہا بھی تھا یوں نہ کرنا، تم کیوں گئے اس کے پاس اور جا کر کہا کہ آگ گائے مجھے مار، نہ جانے کیا کیا بولتے جا رہے تھے، لیکن درد کے باعث میں آنکھیں موندے لیٹا اور اس وقت کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ 2 پین کلر دودھ کے ساتھ نکل کر میں سو گیا۔ سو کر اٹھا تو خود کو بہتر محسوس کیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تبھی علی اور فراز کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے جوس کا گلاس تھمایا۔ میں نے ان کی سڑی ہوئی شکلیں دیکھیں، کچھ گڑبڑ ہے، منہ دھو کر پینا، ایویں ہمارا گلاس گندا کرو گے، فراز نے روٹھے پن سے بولا۔ اور بھائی بس اب اور خدمتیں نہیں کرنی ہم نے، اپنی تشریف اٹھا لے۔ فراز نے بھی اسی لہجے میں ہاتھ اٹھا کر ہلایا۔ بڑا ہوں میں تم لوگوں سے، تمیز سے بات کرو۔ میں نے ان کی بوتھیوں کو گھورا تو وہ تیزی سے بولے، کچھ مہینے بڑا ہونے سے تم اتنے بڑے نہیں ہو گئے کہ عزت کریں تمہاری۔ ناک کٹوا دی تو نے ہماری، ایک لڑکی سے کٹ کھا آیا تو اب سمجھا میں معاملہ، اتر گیا سارا ہمدردی کا بخار اور شروع ہو گئے ان کے آنٹیوں والے تانے۔ تو ہمیں پہلے بلا لیتا، اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہم چڑیل کی۔ میں نے خاموشی سے انہیں گھورا۔ ہاں، اس کی اتنی مجال کہ ہمارے بھائی کو کچھ کہا۔ وہ بولتے جا رہے تھے لیکن تبھی میں نے اکتا کر ہاتھ اٹھایا۔ انف، اب اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہوگی، نہ یہ تذکرہ دوبارہ چھیڑا جائے گا۔ اگر تم لوگوں کو میں واقعی عزیز ہوں تو بس اس بات پر مٹی ڈال دو۔ میں نے 2 ٹوک بات کی تو وہ چپ ہو گئے۔ جوس کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں ختم کیا اور فراز کو پکڑایا۔ دھو لینا اسے، میں کوئی فراز تھوڑی ہوں جو بغیر منہ دھوئے کوئی برتن استعمال کرے تو بعد میں اسے تیزاب سے دھونا پڑے۔ میں نے بشاشت سے جواب دیا تو علی مسکرایا، جبکہ فراز نے صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر مجھے مارنا چاہا، پھر میرا لحاظ کرتے ہوئے میرے حصے کی مار اور جھاڑ علی کو پلا دی۔ خبیث کہیں کے، پیار سے بولتا ہوں میں ان کو خبیث، بسوری ہوئی شکلیں ہیں نا ان کی، اس لیے۔ آفس کی طرف سے ہر سال کی طرح عید گزرنے کے 1-1.5 مہینے بعد عید ملن تقریب رکھی جاتی تھی۔ اس دفعہ بھی سفیان، علی اور فراز کے ذمہ سارے انتظامات تھے جنہیں وہ بخوبی نبھا رہے تھے۔ فراز اور علی اس وقت تمام مہمانوں کو دیکھ رہے تھے جو خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ سفیان کیٹرنگ والوں کو خود لینے گیا ہوا تھا جو ابھی تک پہنچے ہی نہیں تھے۔ اور یہ چڑیل بھی آئی ہے، فراز نے سرگوشی کی تو علی نے بھی مڑ کر دیکھا۔ چلو جی، اب یہ کس کا خون پینے آئی ہے؟ سفینہ کدھر ہے؟ 2 منٹ میں آنے والی ہے، اس چڑیل سے بچا کر رکھنا ہے اپنی باجی کو ہم نے، فراز نے عزم سے کہا تو علی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ سونے لوگوں کو ویسے بھی چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں، فراز سنجیدگی سے بولا تو علی نے اسے رکھ کر ایک تھپ لگائی۔ سیاہ جینز سفید شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اس وقت مصروف سا لوگوں کو کھانا سرو کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ چونکہ دیر ہو چکی تھی اسی لیے سب نے روٹی کھل گئی کا نعرہ سنتے ہی دھاوا بول دیا۔ عمر رسیدہ لوگوں کے پاس وہ خود جا کر پوچھ رہا تھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ وہ جواباً کچھ کہتے تو وہ مسکرا کر پلٹ جاتا اور کچھ دیر بعد پلیٹ لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ پلٹ کر میز کی طرف جا رہا تھا، تقریباً ہر کوئی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو وہ اپنے لیے بھی کچھ لینے کے لیے اٹھا۔ پلیٹ میں کباب رکھ کر اس نے ٹیبل پر پڑی آخری کوک اٹھائی اور جانے لگا کہ پیچھے سے ایک 4 سال بچے نے اس کی پینٹ کھینچ کر متوجہ کیا اور اس نے اس سے جو مانگا سفیان کی آنکھیں بھر آئیں۔ اپنی محبوب، اپنی زندگی وہ کیسے کسی اور کو دے سکتا تھا؟ لیکن 2 ساتھیوں کو جدا کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور جھک کر بچے کو اس نے اپنی کوک تھما دی اور دوسرا ہاتھ دل پر گیا۔ کباب ادھورے رہ گئے۔ تھینک یو، اس کے اتنے پیار سے کہنے پر وہ ہنس پڑا اور چلا گیا۔ اس کی مسکراہٹ ایک چڑیل اپنی نظروں میں جذب کر چکی تھی۔
بریانی سے مکمل انصاف کرنے کے بعد وہ اٹھی اور کھیر ڈال لائی اور اس پر بھی اپنا ہاتھ صاف کیا، پھر ذرا کھنکار کر اپنے باپ کو متوجہ کیا۔ ابو؟ جی بیٹا جی، تکہ بوٹی پر سے نظریں ہٹائے بغیر وہ بولے۔ ابو آپ ہاں کر دیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کھیر کو؟ ہاں ہاں لے آؤ، ایسے مواقعوں پر کھانے کے علاوہ کسی کو سوچتا ہی کیا ہے؟ لڑکے والوں کو، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی تو وکیل صاحب کا تکہ بوٹی سے بھرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پھر اسے چباتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تو اس نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے اٹھتے ہوئے متلاشی نظروں سے اپنے دوست کو ڈھونڈنے لگے۔ اوئے! فراز اتنی زور سے چیختا ہوا آیا کہ ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلایا۔ کیا؟ علی اور سفیان ایک ساتھ بولے۔ اس سے بولا نہ گیا۔ بے وقوف، واش روم جاؤ، یہاں غلاظت مت پھیلانا، علی نے بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اس کا سسر، اس نے سفیان کی طرف اشارہ کیا تو وہ جم گیا۔ اس کا سسر رشتہ پکا کر گیا ہے، اس نے بم دھماکہ، پٹاخہ، پھول جھڑی سب چھوڑ دیا۔ واٹ؟ سفیان حیرت کے مارے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، وہاں عقیل انکل اور تایا ابو دونوں آپس میں تمہاری شادی کے کپڑوں کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ واٹ؟ نو وے، مجھے یہ منظور نہیں، نو نو نو، میں ابھی منع کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنی یہ شادی، مجھے اعتراض ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنی محبت کباب کو وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ اف، یہ ابا کہاں آنٹیوں کی طرح گپوں میں مصروف ہو گئے ہیں، اٹھ ہی نہیں رہے۔ ابا کی ٹیبل کے گرد بلی کی طرح چکر لگاتے ہوئے جو میں نے ایک آدھا کباب کھایا تو وہ بھی ہضم ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد ابا اٹھے اور کھیر ڈالنے کے لیے آگے بڑھے تو میں ان کے پیچھے گیا۔ ابا؟ کیا ہے؟ لٹھ مار انداز۔ ابا آپ عقیل انکل کو نہ کر دیں، میں منمنایا۔ کھیر کے لیے؟ کھیر والا بڑا سا چمچ ہوا میں ہی رک گیا۔ نہیں، اس رشتے کے لیے آپ نہ کر دیں، مجھے اعتراض ہے، میں نے بڑی ہمت جمع کر کے کہا، الفاظ ویسے ہی تھے مگر کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ نکمے، الو کے، ناہنجار، خود ہی مجھے پٹی پڑھائی تھی اس رشتے کی، وہ غیظ و غضب کے باوجود جگہ کے خیال سے آہستہ دہاڑے، لیکن پھر بھی میری جیب میں پڑا فون اور چابیاں وائبریٹ کرنے لگیں۔ ابا وہ، ایک لفظ نہ کہنا، یہی چمچہ اٹھا کر تمہارے سر میں دے ماروں گا، انہوں نے چمچہ دکھایا۔ کیا خناس بھرا ہے تمہارے دماغ میں، کیا تکلیف ہو رہی ہے، بتاؤ مجھے، وہ پوچھ رہے تھے۔ ابا، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ ایک لفظ نہ بولنا، ابھی تو پوچھ رہے تھے اور اب چپ کیوں روا رہے ہیں؟ مذاق سمجھا ہوا ہے رشتوں کو، باتوں کو، باپ تمہارا رشتہ لے کر گیا اور اب دوبارہ جائے اور جا کر کہے معاف کر دو، ہمارے بیٹے کے رنگ بدل گئے، معاف کرنا جی، اولاد نے بے عزت کروا کر رکھ دیا، احساس نہیں ہے باپ کا، رول دو گے باپ کو سب کے سامنے کیا؟ ان کی جذباتی تقریر پہ چپ سا ہو گیا۔ یہی تو میں کرتا ہوں۔ ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے لال ہو رہا تھا۔ ابا سنیں تو، بکو بھی آپ، میرا گلا دبانا باقی رہ گیا تھا بس۔ میں مذاق کر رہا تھا، اپریل فول، میں نے ان کی طرف دیکھ کر بات ہی پلٹ دی اور ہلکا سا ہنسا۔ ابا خاموش کھڑے، شاید گالیاں ضبط کر رہے تھے۔ ستمبر میں کون سا تمہارے باپ کا اپریل فول آتا ہے؟ اچھا نا ابا، چل کریں، لائیں آپ کو کھیر ڈال دوں، انہیں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا کر پیچھے ہٹ کر کھیر ڈالنے لگا۔ ابا تھوڑے دھیمے ہوئے لیکن گھر جا کر اس کے مذاق پر 225 جوتے مارنے کا ارادہ باندھ چکے تھے، اور میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ مزید کیا کیا ہونے والا ہے۔ شادی؟ اس چڑیل سے؟ اب تو وہ سیدھا گردن ہی اڑا دے گی شاید، میں کھیر ڈالتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ گھر والے میری شادی کی تاریخ طے کرنے میرے سسرال جا رہے تھے، امی اپنی بہو کو رسماً انگوٹھی بھی پہنانا چاہتی تھیں۔ مجھے یوں ہی ادھر ادھر منڈلاتے دیکھ کر ابا بھڑکے۔ یہ تم نے کیا ستمبر میں لانگ مارچ شروع کی ہوئی ہے، تیار کیوں نہیں ہوئے؟ میں ان کے نوٹس لینے پر مسکرایا اور دھڑام کر کے ان کے قریب صوفے پر بیٹھا تو وہ ذرا سا ہوا میں اچھلے اور واپس لینڈنگ کرتے ہی مجھے ہاتھ جڑا۔ نالائق، اٹھنے بیٹھنے اور گرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ ابا میں سوچ رہا تھا، میں سنی انسنی کر کے بولا تو وہ تیزی سے بولے، اچھا تم سوچتے بھی ہو، مجھے تو لگا اوپر والی منزل خالی ہے تمہاری۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور پھر ابا کو۔ اوپر والی منزل پر تو چچا رہتے ہیں، وہ بھلا خالی کیسے ہوئی؟ میں نے انتہائی معصومیت سے پوچھا تو ابا کے تیور ذرا خراب ہوئے اور وہ جلال میں آ کر بولے، یا اللہ، یہ میری ہی اولاد ہے نا، اس کو بناتے وقت اس کی اوپری منزل ڈالنا بھول گئے تھے؟ وہ بیان کرنے لگے تو میں نے الجھ کر فرزانہ اور عالیہ کو دیکھا جنہوں نے ہنستے ہوئے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ او، اب بات سمجھ آئی، مجھے ذرا طیش آیا، یعنی ابا کو لگتا ہے میرے پاس دماغ ہی نہیں ہے، اور ان خبیثوں کو تو دیکھو کیسے دندیاں نکال رہے ہیں۔ اس نالائق کی شادی کر رہا ہوں میں، ایک بیچاری کی زندگی اجیرن کرنے والا ہوں میں۔ ان کی جذباتی تقریر پر میری آنکھیں بھر آئیں۔ اجیرن تو میری زندگی ہونے والی ہے ابا، بے حد مدھم لہجے میں کہا تاکہ انہیں سنائی نہ دے۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئے؟ وہ یکدم سنجیدہ ہوئے۔ وہ ابا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ میں گھر رہ لوں۔ میرا جانے کا کوئی دل نہ تھا لیکن ابا کو بھی تو منانا تھا، ابھی پرسوں کی مار نہیں بھولی تھی جو میں نے اپریل فول والا لطیفہ سنا کر کھائی تھی۔ کیوں؟ وجہ؟ وہ دہاڑے۔ ابا ایسے اچھا نہیں لگتا نا کہ میں منہ اٹھا کر سسرال چلا جاؤں، بعد میں تو الگ بات ہوگی لیکن ابھی ایسے اچھا تاثر نہیں بنے گا میں جا کر بیٹھ جاؤں۔
वो सर झुकाए बैठकर शर्माने की अदाकारी करने से बेहतर है घर ना बैठ जाऊं। क्यों भी अच्छा थोड़ी लगता है लड़का मुंह उठाकर चल पड़े साथ, लोग क्या सोचेंगे। ऊपर वाली मंजिल पर खासा जोर देकर मैंने जुमले बनाए और फरफर करके अब्बा को सुना दिए। वो ज़रा चुप होकर सोचने लगे तो मैं ज़रा मज़ीद जोर दिया ऊपरी मंजिल पर, लोहा गर्म है, ज़रब लगाओ सुफियान मियाँ। अब्बा वैसे भी यूँ ज़्यादा रूप चढ़ेगा ना, समझा करें। जवाबन ज़ोरदार थप्पड़ ने मुझे सलामी पेश की। हद हो गई, मैंने कंधा सहलाते हुए अब्बा को देखा। इतने तुम रहते नहीं चॉकलेटी हीरो, रूप चढ़ेगा। जाओ वेले बैठे हो, जाकर छत धुलवाओ, सही रूप चढ़ेगा जब पसीने से सारी मैल कुचैल बह जाएगी। वो कहकर उठ खड़े हुए तो मैं भी बालों में हाथ फेरता खड़ा हो गया। सीधे मुंह कभी हाँ नहीं करनी इन्होंने। समझ जाएं आप भी, वालिदैन की बहुत सी बातें इनडायरेक्ट होती हैं, उनको डिकोड करना आपको आना चाहिए। खुशगपियों में मसरूफ़ थे। ठीक 1 महीने बाद की तारीख तय हो चुकी थी। चाय की चुस्की लेते वो दोनों दरवाजे से बाहर देख रहे थे, जहाँ से उसे एक बच्ची कुछ इशारे कर रही थी। ये कोई छोटी चुड़ैल तो नहीं जो हमें मौत की तरफ बुला रही है। फराज ने अली के कान में खुसर फुसर की। ना देख उधर, मुझे तो डरावनी लग रही, कैसे खूंखार नज़रों से घूर रही है। अली ने फ़ौरन नज़रें निमको की प्लेट में चिपका दी। थोड़ी देर बाद वही बच्ची आई और अली के आगे से निमको उठाई और ऐसे पलटी कि अली के चाय का कप उलट कर फराज के कपड़ों पर गिरा, जिसमें सिर्फ आखिर पर रह जाने वाली पत्ती बची थी। ओह सॉरी भाई, आए आप साफ़ कर लें इसे, उस बच्ची ने कमाल मासूमियत से कहा। नो थैंक्स, फराज ने हकलाकर कहा तो माहा की अम्मी ने कहा, जाओ बेटा साफ़ कराओ, मरियम भाइयों को वॉशरूम दिखाओ। ना चाहते हुए भी उसे उठना पड़ा तो उसने अली को भी खींचा। मरे तो साथ मरेंगे। कमरे से निकले तो सामने एक डाइन खड़ी थी। अली और फराज एक दूसरे से चिपक गए। कम अकलो, एक दफ़ा इशारा किया तो आए क्यों नहीं, वो घूर कर बोली। क्या हुआ, क्यों बुलाया? वो दोनों बोले तो माहा ने पलटकर रौब से कहा, फॉलो मी, और आगे चल दी। भाई मारे गए हम तो, हमें किस तरह से धक्का देगी, क्या मिर्चों वाली लस्सी पिलाएगी? तशरीफ़ हिला लोगे या करेन बुलवाऊं? वो रुक कर बोली तो उन्हें चलना पड़ा। चल तो सही, देखते हैं। वो टेरेस पर जाकर खड़ी हुई और मुड़कर उन्हें देखा। छलांग लगाओ। क्या? उनके हलक से बेसाख्ता चीख बरामद हुई। भीगी बिल्ली की तरह वो एक तरफ खड़े थे। हाँ ना, मारो छलांग, किसी काम के जो नहीं हो, वो मज़े से बोली और रेलिंग से नीचे झांक कर देखा और मुंह बनाया। ज़्यादा फासला नहीं है, एक ही हड्डी टूटेगी मुश्किल से बस। भाभी देखें, अली खंकारा, हमने आपका बिगाड़ा क्या है? बस मेरा दिल चाह रहा है तुम लोगों को धक्का दे दूं। माफ़ कर दें प्लीज़, आप जो चाहेंगी हम वो करेंगे, फराज रोनी सूरत बनाकर बोला। अब आए ना लाइन पर। उन्हें रिलैक्स करके वो तफसील से बात करने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर ज़रा सा मुस्कुराए, फिर उसे देखकर सर हिलाया। तो बताओ कितने में बिकोगे? माहा ने सवाल किया। बस भाभी, आप जल्दी से आकर हमारे लिए भी अच्छी सी लड़कियां पसंद कर लेना, अली ने खी करते हुए कहा। इतने महंगे ना पड़ो, अब तुम दोनों को कौन देगा लड़की? क्यों? पहले पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों, फिर मिलती है मंजिल। काम की बात की तरफ आओ अब। काम हो जाएगा आपका, ये नंबर ले लें हमारा, सारी रिपोर्ट मिल जाएगी आपको। माहा ने नंबर नोट किया और बड़बड़ाई। अब आएगा मज़ा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। चलो निकलो अब यहाँ से, चाय निम को तो ठूंस ही चुके हो, जाकर आप बिरयानी की बोटियाँ भी जेबों में भरो, भागो शाबाश। फराज और अली मुंह बनाते हुए तशरीफ़ का टोकरा उठाकर चल पड़े। नहीं, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं मतलब अपनी ही शादी के कपड़े तुम खबीसों के साथ जाकर लाऊं और तुम लोग पिछली बार की तरह अपने कपड़े ले आओ और मेरे वहीं छोड़ दो। मैं ईद तो पुराने कपड़ों में गुजार सकता हूँ, लेकिन अपनी शादी पुराने कपड़ों में कैसे करूँ? लोग क्या कहेंगे? शक्ल से तो हीरो लगता है और कपड़े देखो जैसे गलती से आम बंदे को दूल्हे की सीट पर बिठा दिया है। हया कर लो थोड़ी। मैं उन्हें देखता कह रहा था और वो ढीठ बिना सुने गाड़ी में बैठ गए तो मुझे भी मजबूरन अपनी तशरीफ़ ड्राइविंग सीट पर रखनी पड़ी। मार्केट में दाखिल होकर एक दुकान में घुसकर वो कड़ों की तारीफ़ों में यूं मगन थे गोया वो उनकी महबूबा हो और वो उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हों। एक शेरवानी उठाकर उसे देखते हुए मैंने उनसे पूछा, कैसी है? जवाब ना मिलने पर इधर उधर पलट कर देखा तो खबीस गधे के सर से सींग की तरह गायब थे। गधे कहीं के। फ़ोन करने का सोचा ही तो करीब ही आवाज़ नमूदार हुई। ये नहीं अच्छी, छोड़ो तुम, मैं खुद पसंद करती हूँ। वो मज़े से बाकी हैंगर्स निकाल कर देखने लगी। या अल्लाह, ये डाइन कहाँ से नाजिल हो गई? मैंने अपने खबीस गार्ड्स को देखना चाहा। अगर जो यहाँ मैं शहीद हो गया तो मेरी लाश कौन उठा कर ले जाएगा? हाय, मेरी मौत एक शॉपिंग मॉल में वाक़या होने वाली है। हाय, अगर यही हैंगर निकाल कर मेरा गले में घुसेड़ दिया इसने तो। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था और वो एक शेरवानी उठाकर मेरी तरफ मुड़ी। मैं कदम कदम पीछे जाने लगा, खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी और हिम्मत जमा करके कहा, देखिए आई एम सॉरी, मैंने वाकई मना कर दिया था शादी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी। वो चलती आ रही थी और मैं पीछे बढ़ रहा था। आप नहीं चाहती तो बस एक दफ़ा कह दें, सब रुकवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, हम आराम से ये मामला हल कर सकते हैं। वो रुकी तो मेरे भी कदम थमे, फिर उसकी यकदम हंसी छूटी और वो हंसती चली गई।
इतना हंसी कि मुझे लगा लटके कपड़ों के अंदर की आत्माएं भी दहल गई होंगी। हाय कितना डरपोक हो, छोड़ो भाई, तुमसे ना हो पाएगा, मैं कर लूँगी सब हैंडल। क्या हैंडल? ये शादी वादी वाला किस्सा, वो लापरवाही से बोली तो मैं मजीद बेचैन हो गया। अगर जो इस लड़की ने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और निशाने पर मुझे ही रख लिया तो? पैसे निकालो, ये शेरवानी पसंद है मुझे। वो एक शेरवानी पकड़े मुतमईन खड़ी थी। आप शादी पर शेरवानी पहनेंगी? मैंने हैरत और मासूमियत से पूछा तो वो बिगड़ी। हाँ, साथ में धोती और पगड़ी भी पहनूंगी। लो जी, कर लो गल, निकालो पैसे चुप करके, और खबरदार एक लफ्ज़ भी कहा तो। मैंने चुपचाप पेमेंट कर दी तो वो मुझे खींचते हुए बाहर ले आई। असल में खींच वो उस शॉपिंग बैग को रही थी जो मेरे हाथ में था और जिसमें उसकी मेरे पैसों से खरीदी शेरवानी थी। हद है, मैं क्या लेकर भागा जा रहा था, इतनी बेएतबारी। निकालो पैसे, वो एक जगह रुक कर बोली। अब क्यों? मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने पैसे निकाले और कहा, मिर्ची ज़रा कम डलवाना, गला बैठ जाता है। वो पहले तो हैरत से मुझे देखे गई, फिर लब भींची और फिर उसका फलक शिगाफ कह कहा गूंजा, ये लो आज आराम से खाओ, कुछ नहीं है। तो कुछ कब होगा? मैंने पूछ ही लिया ताकि तैयार रहूं। छोड़ो अभी, शेरवानी पसंद आई? अच्छी है, मैंने सादा लहजे में कहा। तुम्हारी है, शादी पर यह पहनना, वो आइसक्रीम खाते बोली तो मैंने मुंह खोलकर उसे देखा। ठूंस लो अभी से, उसने घुरका तो मैं आइसक्रीम खाने लगा। लेकिन एक अजीब बात हुई, वो जाते हुए मेरी शेरवानी अपने साथ क्यों ले गई? यही बात मैंने फरजाना और आलिया को बताई तो वो बोले, शादी वाले दिन जलील करेगी तुम्हें बेटा, गया तू तो, क्या प्लान है भाभी का? और मैं बेचारा एक दफ़ा फिर ठुस होकर बैठ गया। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। नाच ना जाने फिर भी आंगन तोड़े, समझे क्या? नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ। तो ये 2-3 खबीस और साथ में मेरे कुछ बुस्से दोस्त जो नाच के नून से भी वाकिफ़ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मेहंदी की खुशी में हमारे घर के आंगन में ट्रक से भागी हुई कुर्बानी के लिए लाई जाने वाली गाय की तरह यहाँ वहाँ उदम मचा रहे हैं। अनकरीब मुझे ये खर्चा लाहक हो रहा है कि अपनी शादी के बाद दूसरा खर्चा इस सहन के फ़र्श की मुरम्मत का होगा। खबीस ना हो तो बंदा बैठ ही जाता है, लेकिन नहीं, मुझे तेल के साए तले बिठाया हुआ है और ख़ुद हला लाला मचाई हुई है। तेल से मुराद शायर की अपने तेल में डूबे हुए सर और तेल से भीगे बाल हैं। और नाजरीन, बालों तक तो ठीक था, लेकिन ये जो मेरे मुंह से शीरा टपक रहा है, मतलब कि आप लोग उन आंटियों को समझाते क्यों नहीं? अब मेरे दिल में फिर से सर दर्द जाग रहा है कि मेरे रीडर्स को अपने हीरो का कोई ख्याल ही नहीं, चाहे मैं नाराज़ हूँ आपसे। हाँ, तो ये आंटियाँ एक रसगुल्ला डाल दें मुँह में जिसे मैं थोड़ा सा चख लूँ और वो वापस रख दें, लेकिन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, ये 3-3 रसगुल्ले मुँह में ठूंसना कहाँ का इंसाफ है? इतना मीठा खिलाकर कल मैं अपनी शेरवानी में फिट नहीं आ सकूँगा। हाय मेरी शेरवानी, एक और दुख याद आ गया। वो डायन मेरी शेरवानी हथिया कर बैठी हुई है, ना बंदा उगल सके ना निगल सके। और दूसरी नाइंसाफ़ी ये देख रहे हैं आप लोग कि आंटी धड़ाम करके साथ वाली कुर्सी पर आ बैठी हैं, अपनी हथेली तेल में डबो रही हैं और ये तेल ज़दा थप्पड़ मेरे सर पर रसीद कर चुकी हैं। हाय, यूँ महसूस हो रहा है कि मेरी खोपड़ी के अंदर मेरा दिमाग ब्रेक डांस कर रहा है। अब मेरे पहले 2.5 रसगुल्ले वाले मुंह में आधा मैं वो मुश्किल खा चुका हूँ। वो एक गुलाब जामुन डालने की कोशिश कर रही हैं और मेरा फूला हुआ कुप्पे जैसा मुंह देखकर मुंह बनाते हुए अपने मुंह में 2 गुलाब जामुन डालकर धड़म धड़म करती जा चुकी हैं। और अब अगर मैं ये कहूँ कि अपनी चीनी पीनी भीगी बिल्ली जैसी शक्ल शीशे में देखकर मेरा हांसा निकल गया है, तो प्लीज़ आप सब हंसिएगा मत। और अगर मैं ये भी अब बता दूं कि बाथरूम में जाने के बाद अपने बालों में हाथ फेरने के बाद मुझे ये मालूम हो रहा है कि मेरा सर सऊदी अरब का बाशिंदा मालूम हो रहा है, जहाँ से बेतहाशा तेल बरामद हो रहा है। अब प्लीज़ आप बाल्टियाँ लेकर मत आ जाना कि सुफियान भाई 1 लीटर तेल दे दें। सफ़ीना, अरे और ही सफ़ीना, उन दोनों की आवाज़ सुनकर मेरे मुंह से खबीस स्लिप होते होते रुका। क्या है? मैंने घूर कर उन दोनों को देखा जो मेरी बारात ले जाने के लिए फुल तैयार खड़े थे और मैं घर के कपड़ों में बैठा पता नहीं किस किस को कोस चुका था। भाभी का हुक्म आया है, फराज ने कहा तो मैं फ़ौरन उछला। हाँ, तो मेरा भाई भाग कर जा और अब मेरी शेरवानी पकड़ ला। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और नफ़ी में सर हिलाया। वो कह रही हैं, अपने भाई से कहो फ़ौरन से पहले उठकर नहाए और वो ईद वाला कुर्ता पहनकर मैरिज हॉल तशरीफ़ ले आए, वरना कहते हुए अली ने दहशतनाक बैकग्राउंड म्यूज़िक देकर मुझे डराया। वरना? मैंने रोहांसा होकर पूछा। शादी कैंसल। उसने हाथ झाड़े और इधर मैं दिल पर हाथ रखकर बेड पर गिरा। हाय, मैं मर गया। कभी देखा है आपने दुल्हा अपनी ही शादी में छुप छुप के घूम रहा हो ताकि किसी की नज़र उसके हसीनो जमील हुलिये पर ना पड़ जाए? यहाँ तक मैं जैसे मुँह छुपाकर पहुँचा होना ये सिर्फ मुझे ही मालूम है। सफ़ीना, मेरा मतलब दोनों भाई फिर नाजिल हो गए। अब क्या तकलीफ़ है? ये कुर्ता भी उतार कर धोती पहन लूँ? मैंने बिगड़ कर कहा। नहीं तो क्या लहंगा पहनूँ अब? ये कहते हुए मेरे खुद के 14 तबक रोशन हो गए। नहीं, वो भाभी ऊपर छत पर पहुँच गई हैं, कहती मैं शादी नहीं करूँगी, खुदकुशी कर लूँगी। फराज ने धमाका किया।
चलो जी, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि ये लड़की जब से आई है तूफान ही मचा रही है। अब पता नहीं मेरा क्या बनने वाला है। हाय रब्बा, मैं भागा भागा पिछली तरफ बनी सीढ़ियों से ऊपर गया। वो छत की मुंडेर की तरफ चढ़ने को थी। गहरे सुर्ख रंग के लहंगे में मलबूस मेकअप किए, बालों के हेयर स्टाइल पर दुपट्टा निफासत से सेट किए वो कूदने को बेताब थी। एक लम्हे के लिए तो मैं उस डाइन के शहर में खो गया, लेकिन अगले ही लम्हे बाहर निकल आया। सर पकड़कर माइयों की तरह बैठने की कसर रह गई थी। जी चाह रहा था अपना सर दीवार में पटक पटक कर दीवार को ज़मीन बोस कर दूं। 1 2 3 उस डाइन की आवाज़ मुझे होश में लाई तो लपक कर आगे गया। देखें ये आप क्या कर रही हैं, नीचे उतरें, पीछे हटें। मैंने उनका हाथ पकड़कर रोकना चाहा तो वो फुनकारी। एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे पहले तुम यहाँ से नीचे गिरकर फासला नापोगे। अम्मी जी मैं तो मर गया। तो देखें बात सुने, मैंने हिम्मत करके कहा। अब अपनी वजह से हसीन दोशीज़ा को मरने तो नहीं दे सकता ना। किताबों में लिखा आएगा सुफियान की खातिर एक लड़की अपनी जान दे बैठी। अब हकीकत थोड़ी मालूम है सबको। आपको नहीं करनी शादी तो मना कर दें, लेकिन इस तरह अपनी जान क्यों झोंक रही हैं? मतलब अजाब में तुमसे, मतलब उसने अबरू उठाकर पूछा तो मुझे लगा गोया कह रही हो इज्जत करवानी है। प्लीज़ आप नीचे उतरे, मैं खुद जाकर नीचे सबको मना कर दूंगा, सब खुद ही हैंडल कर लूँगा। इस बुद्धू से कौन शादी करेगा? मुझे हीरा की बात याद आई तो मैंने तकरीर में आखिरी कील ठोंक दी। जाहिर है एक बुद्धू से कोई क्यों शादी करना पसंद करेगा। मैं अभी जाकर बात करता हूँ सबसे। इंतहाई ताज्जुब से कहते हुए मैंने कदम वापसी के लिए मोड़े तो वो गुस्से से पैर पटक कर नीचे उतरी। बुद्धू तो तुम हो, उसकी बड़बड़ाहट वाज़ेह थी। अच्छा मैं एक शर्त पर शादी करूँगी तुमसे। वो नीचे उतरकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। क्या? मैंने बेसाख्ता पूछा। अब्बा की जूती और शदीद किस्म की होने वाली जलालत से बचने का एक रास्ता यही था कि चुप करके हैप्पी एंडिंग करवा लूँ। तुम्हें भाग कर शादी करनी होगी। वो मज़े से सर हिलाकर बोली तो उसके कानों के झुमके हिलने लगे। किससे? हैरत से मेरा मुंह खुल गया। मुझसे और किससे? उसके तेवर बिगड़े। लेकिन आपसे तो मैं बगैर भागे भी शादी कर सकता हूँ, तो भाग कर क्यों करूँ? अजीब उलझन थी, मैं समझ नहीं पाया। दूसरी तरफ वो अपना सर नोचने को बेताब हो रही थी। फिर इधर से उधर चक्कर काटने लगी। सोचा था अपनी शादी में भी फुल एडवेंचर करूँगी। इधर दूल्हा साहब के पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ। उफ माही कंट्रोल। बात तो वो खुद से कर रही थी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रहा था। अपने एडवेंचर के चक्कर में मेरा जो कीमा बनने वाला था वो नज़र नहीं आया मैडम को। हाँ, ख्याल ही नहीं किसी को मेरा। तो मैं मना कर दूँ नीचे जाकर? उसे खामोश देखकर मैंने पूछा तो वो रुकी और मुझे घूरने लगी। शादी नहीं करनी? मैं इतना भाग नहीं सकता। रेस में भी हार जाता था स्कूल में, और तो और। उफ बस चुप करो, मत भागो। मैं फर्माबरदारी से चुप करके खड़ा हो गया तो वो मुझे देखती रही। उसके एसाब कदरे ढीले पड़े तो मैंने सवाल कर लिया। अब क्या सोच रही हैं? वो मुसलसल घूरे गई। ऐसे क्या देख रही हैं? मुझे खतरे की बू आई। सोच रही हूँ तुम्हारी ट्यूनिंग करनी होगी और बादाम खिलाने पड़ेंगे, तभी थोड़ा तेज़ होगे। लेकिन माही के लिए तुम परफेक्ट हो। शुगर लगा रहेगा तुम्हें तंग कर करके। कोई और होगा तो उल्टा सुनाएगा। तुम तो इतने डिसेंट हो, कुछ नहीं कहोगे। लाइफ अच्छी गुजरेगी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई तो मैं गिरते गिरते बचा, फिर खुद को धीरे से चुटकी काटी। उफ हाय, ये तो ख्वाब नहीं है। अब कुछ बोलना मत, हुक्म आया। अब ये पकड़ो, शेरवानी पहन लो। वो एक तरफ गई और वापस आकर शेरवानी पकड़ाई। एक ही तो दुल्हा है मेरा। मैंने चुपचाप शेरवानी पहन ली तो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। चलो नीचे, मेहमानों को रोटी खुलने का इंतज़ार होगा, उन्हें घर भी जाना है। मैं उसके करीब आकर खड़ा हुआ। आप राज़ी हैं? मुझे डर था, खदशा था, लेकिन मैं संजीदा था। वो भी मुझे देखकर संजीदा हुई, फिर मुस्कुराई। राज़ी ना होती तो कभी हाँ ना करती सुफियान। ये तो बस तुम्हें तंग करने के लिए थोड़ा फ़न कर रही थी। ये दिन यादगार रहेगा और इस जैसे कई दिन बाद में हमें याद रहेंगे। मुझे तुम पसंद, इसीलिए उस वक्त मेरे साथ खड़े हो। उस टाइम की बात पर मैं ज़रा हल्का फुल्का हो गया और एक साथ सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था कि आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। एक बंधन सा बंधने वाला है। वो मुझे सुनाएगी, मैं सुन लूँगा। वो मेरे अनसिले कपड़े सिलवा देगी, मेरी चाय में मिर्चें डाल देगी तो पानी भी ला ही देगी। रोज़ अनबन होगी, रोज़ इज़्ज़त अफजाई होगी, रोज़ एडवेंचर होगा। एक मज़ेदार किस्म की तूफ़ानी ज़िंदगी मेरी मुंतज़िर खड़ी थी। माहा को देखकर मैं बेसाख्ता मुस्कुराया। आखिरी जीने पर रुककर वो फराज और अली की तरफ मुड़ी जो खी खी कर रहे थे। खबीस कहीं के। मेरी खिदमतें कर करके जब तक जूतियाँ ना घिस जाए ना तुम लोगों की, तब तक देवरानी नहीं लाऊंगी, समझे? खी खी बंद करो अब। उन्हें लताड़ते हुए हम दोनों हाल में दाखिल हुए तो वो रुक गई और मेरा हाथ पकड़कर खींचा। क्या हुआ? मेरे पूछने पर जवाब देने की बजाय वो मुझे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। बोलें तो क्या हुआ? हम भाग रहे हैं, हिल भी चुको। वो मज़े से बोली तो मैं पूरा जोर लगा कर रुका। क्या कह रही हैं आप? तो मान गई थी। मैं रोहासा हो गया। भाई ये क्या फ़िल्म चल रही है मेरे साथ? वो रुक गई और कहकहा लगाकर हंसी। डरपोक। वो स्टेज की तरफ चल पड़ी। तो मोहतरमा शादी वाले दिन नए नवेले दूल्हे और होने वाले शोहर को डरा रही थी।
मैंने अपना माथा पीटा और हंस पड़ा। तो ये तय हुआ कि अब सारी ज़िंदगी ये फ़िल्म मेरे साथ चलने वाली है। अब आप सब फ़ौरन जाने की तैयारी ना करें, पहले सलामी निकालें, जेब ढीली करें, खाना खाएं और ध्यान से जाइएगा। और हाँ, इस मासूम से हीरो को दुआओं में याद रखिएगा। वैसे तो ख्याल ही नहीं आपको मेरा। हाँ अच्छा सुने, जाने से पहले एक दफ़ा मुस्कुरा दें, या अगर दांत सलामत हैं तो हंस भी दें। शुक्रिया। ओके, जाएं, भाग जाएं आप सब। ख़त्म शुद जी डियर लिसनर्स। तो ये मज़ेदार सी कहानी ख़त्म हुई। चुलबुली सी, नटखट सी एक अच्छी कहानी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट कहानी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।